الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أبي علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا خصوصا وربي روحي رحمه عمر بن محمد بن حسن بن خود الله الكريم يغفر لهم وينفعنا بالأسرار والأنوار في الدين والدنيا والآخرة وإلى روح سيد الوالد الله الكريم يغفر لهم وينفعنا بالأسرار في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكافة أرواح من لازم مجلسنا ولمن حضر خصوصا صاحب الكتاب تفسير سورة ياسين الإمام الشيخ الأنبزادة الله الكريم يغفر لهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 27 bacaannya falah yahzunka ya. Kita baca cepatnya biar hatam nanti ya. Ya, kayak baca maulid nih, ini cepet aja kita baca nih. Ntar kayak ada yang ya, yang muskil baru kita jelasin ya. Ya, ayo kita baca dulu sedikit, ntar kita terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah Ta'ala fala yahzunka qawluhum yakni qawla kuffari Makkah fi takdzibika inna na'lamu ma yusirruna fi dhamairihim min at-takdzibi wa ma yu'linun bi alsinatihim من الإيذاء لأن الكفار قالوا في حقه عليه الصلاة والسلام شاعر أو مجنون أو كاهن فلا تحزن يا محمد مما يقول الكفار إنا نعلم قولهم وننتقم منهم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرشود توبة النصوص صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا ربنا بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم يعني قول كفار مكة في تكذيبك. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan jangan membuat ocehan mereka orang-orang kafir Makkah membuat kamu jadi galau ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Inna na'lamu ma yusirrun, apa yang mereka rahasiakan semuanya Allah tahu. Fi dhamairihim
ya di hati-hati mereka minat takdzib wa ma yu'linun, yang mereka rahasiakan atau yang mereka komen bi alsinatihim minal idza, ya semuanya itu Allah tahu. Kenapa kok Nabi Muhammad dibilang jangan sedih? Li'annal kuffar galu, karena orang-orang kafir pada ngomong nih fi haqqihi alaihissalam, tentang baginda Nabi Muhammad. Mereka mulutnya kotor, ya syair. Nabi itu seorang puisi, ya seorang syair. Au majnun, Nabi orang gila. Au kahin, Nabi itu ya tukang tenun, dukun. Fala tahzan ya Muhammad, jangan kau sedih. Mimma yaqulul kuffar, dengan ocehan mereka. Inna na'lamu qaulahum, kami tahu. Wa nantakimu anhum, tenang, Allah akan membuat perhitungan kepada mereka, ya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin, tidaklah manusia itu sadar bahwasannya kami menjadikan dia dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, lalu ya setelah jadi manusia songong, tahu songong, ya. Setelah jadi orang khasimun mubin, ngelawan sama Allah, ya. Ai bayyinul khusumati, jelas pakai telak pinggang, tahu telak pinggang, ya. Orang kok telak pinggang, sampai telak pinggang kurang ajar kan. Itu makanya bayyinul khusuma, mulutnya kotor, ya, sikapnya jelek. Yakni annahu makhluqun min nutfah, mereka ini tercipta dari air mani. Tsumma yukhatib, kemudian mencap-mencap, ya mencap-mencap Nabi, ngelawan Allah, ya. Fa kaifa la yatafakkar fi bad'i khalqi, kenapa dia enggak pikirin proses kejadiannya? Kalau dia pikirin kan sadar. Kalau dia sadar, hatta yada al-khusumah, enggak berani deh. So, makanya orang kenapa berani, karena enggak sadar. Tapi kalau dia sadar, enggak berani. Makanya banyak orang enggak sadar, nekat, ya kan? Sababun nuzuli hadhil ayah, maka sebab turunnya ini ayat awalam yarul anna khalaqnahu, di sini terangkan anna Ubay bin Khalaf. Ada seorang yang namanya Ubay bin Khalaf. Bagaimana Ubay bin Khalaf khasaman Nabi alaihissalam, pernah berani nantang Nabi Muhammad, ya, ngajakin perang Nabi Muhammad, ya, khasaman Nabi, ya, khasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ba'si, dia pernah berani nantang Nabi Muhammad tentang hari kebangkitan. Kalau orang bilang nih khasama namanya munazarah, ya, munazarah itu debat. Nabi mau didebat mengenai kebangkitan dari kubur. Fa'atahu bi'azmin balin, maka si Ubay ini bawa tulang yang udah rapuh. Wa huwa yufattituh, itu tulang ditumbuk-tumbuk. Setelah itu tulang ditumbuk-tumbuk, wa yaqulu atara anallahu yuhyi hadza ba'da ma rumma. Ya Muhammad, inti lihat nih, apa Tuhan inti Allah bisa, ya, bikin lagi nih. Tulang udah rapuh, udah hancur, mau dibangunin lagi nanti. Ya. Tuh, Nabi SAW, ya, melihat tindakan daripada Ubay bin Khalaf, wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bilang, "Na'am, ya, wa yab'atsuka wa yudkhiluka an-nar." Ya, nanti Allah bangunin inti. Allah bakal bangkitin lagi inti dan Allah cemplungin inti ke dalam api neraka. Wah, falamma sami'a Ubay bin Khalaf, ketika Ubay bin Khalaf mendengar omongan Nabi, apa yang terjadi? Hadzal kalam, ghadiba, ngamuk dia. Faqala, dia bilang bihaqqil Lata wal Uzza, dinyebut tuh patungnya, ya, Tuhannya yang disembah, dia sebut-sebut bihaqqil Lata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, la aqtulannaka, ane bakal abisin inti ya Muhammad. Wah, lihat tuh, lo ketemu gua bunuh tuh, kok gitu. Faqala Nabi, kata Nabi Muhammad apa? La takdir an taqtulani, Ubay, lo enggak bakalan bisa bunuh aneh, kata Rasulullah. Ya.
innaka la taqdir an taqtulani la taqdir an taqtulani walakin ana aqtuluk insyaallah. Tapi tungguin ntar, ada waktunya inti yang ana habisin ntar. Ya kata, lihat Nabi berani berarti ya. Tuh Nabi yang lihat tuh ya. Rasulullah berani. Ntar gua matiin, lo yang gua matiin. Tuh kau Betawi bilang apa lo jual gue. Wah, lo jual gue beli ya. Tuh lihat tuh orang kalau ada mentalnya, ini Rasulullah. Kita lihat mentalnya ini kayak apa? Tuh, coba inti nanti dibunuh inti, nanti habisin inti. Enggak ada maafin, maafin. Kenyi, kan? Kalau kenyi maafin. Tapi kalau berani, lo yang gua matiin. Lo, Betawi gitu baca gitu ya. Lo yang gua matiin. Nabi SAW berani luar biasa. Ya lihat tuh, galak tak berarti Nabi Muhammad. Hebat gak? Hebat. Ada waktunya lembek Nabi. Kalau lembek melulu, ada waktunya buat galak. Ada. Tuh. Apa katanya di sini? Ya. Walakin ana aqtuluk insyaallah. Ya, aku yang akan bunuh inti. Wa uslimuka ilan nar, dan ani masukin inti ke dalam api neraka. Ya Rabb. Ya. Tsumma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, lalu pulanglah ya. Beberapa hari kemudian Nabi Muhammad lewat. Fara'a yakhdum bi nafsihi farasan, dia ngelihat Ubay bin Khalaf lagi yakhdum bi farasan. Ya, dia punya kudanya lagi dia lagi di servis di kendaraan. Dia lagi benar-benar dia lagi melayani kudanya, ngasih makan, dirawat, dicuci, yang biasa digunakan di kuda. Faqala Nabi bilang begini alaihi salatu wassalam, "Walima takhdum hadzal faras?" Kenapa ini kuda kok? Ya. Inti ya rapiin banget nih kuda. Ya badannya kuda. Bangsa kok sekarang kan kuda pakai diurut ya. Kuda ada yang diurut kasih madu, ya kan, kasih jamu kuat begitu. Bukan ini doang, kuda juga dikasih ya. Makan telur kan. Biar kuat tuh makan. Kita kalau nih kuda ya kan. Kuda sampai begitu. Apa jawabannya? Kenapa kuda inti kok inti servis segitu luar biasanya? Faqala li arkaba alaihi wa aqtulak. Ane pengen kendarain dan ane pengen bunuh inti nanti. Ya kita ketemu di perang kan begitu kalau orang jagoan. Ntar kita ketemu di dalam peperangan. Ayo siapa yang mati? Masih ngancem aja orang. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak gentar, bal ana aqtuluk insyaallah. Dengar omongan aneh, inti yang dibunuh insyaallah. Famarra Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi udah tinggalin deh. Orang lagi nyap-nyap ditinggalin oleh Nabi Muhammad. Oke aja ya. Famadha alaihi zamanun tawil, selang beberapa waktu ya, summa waqa'at ghazwatu Uhud, baru terjadi perang namanya ghazwatu Uhud, perang Uhud. Faja'a Ubay bin Khalaf ma'a jundi Makkah ila Uhud, maka berangkat nih Ubay ame segenap bala tentara menuju Uhud. Waqafa ilal muharabah wal muqatalah, siap-siap nih udah pada bawa pedang, kuda semuanya udah ya di medan pertempuran. Fa khalatal jundani fasadaban nabi, timbul ya perang, kedua kubu saling ketemu. Di situ Nabi Muhammad SAW ya sadaban nabi hinal muharabah Ubay bin Khalaf. Nah jadi orang ini kata Nabi Muhammad. Nah dia ini orangnya kata baginda Rasulullah. Langsung baginda Nabi SAW wa daraba unuga bihirbatin, langsung Nabi Muhammad SAW babat ya unuqahu, tongkoknya ya disabat sama Nabi Muhammad. Fajarad dam, muncrat darah min unugi, dari tongkoknya. Diberi Rasulullah hebat ya. Itu megang golok aja takut. Rasulullah tuh ya kayak apa Nabi Muhammad, tapi kan bukan, tapi bela agama, bela Allah ya, bela akidah. Pegang golok, pegang parang, bela akidah ya, pegang golok bela apa
Iya, ngerebutin janda. Iya. Ya, janda ngurusin apaan inti perang pada bawa parang yang panjang-panjangan. Parang 1,5 meter. Bawanya berat nanti gini. Ngapain? Ya, rusak semuanya. Nauzubillah min. Orang yang nggak salah lu bacokin. Orang nggak tahu apa lu bacokin. Itu si perampok lo. Motor orang diambil. Nauzubillah min. Nabi bela agama, ngelukain orang bela agama. Hampir muncrat dia punya darah. Lantas bagaimana di sini? Teriak dia fasahatan kesakitan. Faqala aina zahab? Hampir diteriak tuh, kemana itu orang perginya tuh? Aina Nabi alaihi wasallam wa qad darabani bi rumhin. Dia udah berani ngelukain aneh pakai tombak nih. Nabi hebat berarti pakai tombak. Gila hebat nih. Makanya Nabi latihan memanah, latihan berenang, latihan tuh biasa. Itu pakai tombak nggak bisa latihan gagak ya. Memanah Nabi jago, main tombak Nabi jago. Kena lehernya Nabi. Hebat ya, masya Allah. Wa qad darabani bi ruhim. Wa kana Abu Sufyan yauma idzin amirul jundi. Ya, kebetulan Abu Sufyan di masa itu beliau adalah komandan perang. Komandan perang. Nah, ketika di situ Abu Sufyan melihat dan mendengar siapa ini? Ini Ubay bin Khalaf. Teriak ni kencang faqala lalu ya Ubay bin Khalaf bi haqqil Lata wal Uzza ma aftafaq. Ubay bin Khalaf bacot lo kencang banget gitu. Ya. Teriak kencang-kencang banget, ya kesakitan begitu-gitu amat. La izzah wa la hamiyah in laka. Ya ayaqdir hadzal anta tasih. Mislul bagor inti kayak kebo begitu. Ubay lo kayak kebo. Ya. Ya, teriak gitu, ngeringkik kesakitan. Iya. Kalau bahasa kita cemen gitu. Kayak anak kecil loh. Ya, digituin bukan dibelain. Wasibyan idza laiba ba'duhum ma ba'din wa daraba adu ahadan yaqulu misla hadzal jaraha faqala Ubay ya Abu Sufyan inti tahu ya inti anak bocah inti anak kecil kalau main ya kadang-kadang main tonjok-tonjokan ya kayak begini nih anak kecil kalau lagi main ya main kesel berantem luka juga. Itu kan anak kecil begitu, inti baru luka begitu aja. Teriak inti udah kayak kebo, ya kencang banget. Sampai aneh kaget begitu kan. Apa kata Ubay? Ya Abu Sufyan, la abki wala asih. Aku ini teriak bukan karena nangis. Wala asih, aku teriak ini lisai'in minal jaraha, bukan karena luka. Paham inti? Wah, inti bilang aneh kayak bocah, enak aja. Dengerin dulu gue ngomong, iya kan? Aneh lu walakin gola Muhammad. Yang aneh, membuat aneh hampir teriak segitunya. Aneh salut ame omongannya si Muhammad tuh. Kenapa? Gola Muhammad li, Muhammad bilang ame aneh ini aktuluk. Tunggu ntar aneh yang bakal bunuh inti. Itu omongan yang masuk ke otak aneh. Ya. Wa anta ala hadzal faros. Bahkan dia ngomong ntar aneh yang bakal bunuh inti lagi menunggangi kuda. Lagi nunggang kuda dilempar tombak. Ntar aneh yang gituin tuh. Aneh mikirin omongannya tuh. Omongannya nggak meleset. Nabi Muhammad tuh. Wa ana a'lam anna Muhammad la yakdzib. Aneh emang dari dulu udah tahu yang namanya Muhammad nggak pernah ada kata bohong. Kalau dia ngomong bukti, ngomong pasti. Tuh. Makanya Al-Habib Ali bilang apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-sadiqil musaddaq. Orang yang ngomongnya jujur dan kejujurannya dibuktikan, namanya al-musaddaq.
Kalau kita kan sodik belum tentu musaddaq. Boleh aja nanti ngomong tapi musaddaq enggak? Ada. Kalau Nabi Muhammad as-sadiq al-musaddaq, benar dan bukti. Kalau kita kan belum tentu, ngaku aja benar, tapi belum tentu kebenaran kita. Ya, nah, Nabi Muhammad luar biasa. Ya, wa na'lamu wa jami'u jarahati fi qalbi. Ya, wa jami'u jarahati fi qalbi. Sungguh ini luka, ane tahan di dalam, yang ane teriak tadi cuma itu nih kejadian Nabi Muhammad ngomong, ane bakal dibunuh dalam kondisi masih nunggangin kuda. Ya, wa qad asarat fihi, di hati itu jarah. Fa akhirul amri mata fi tilkal jarahah. Maka perjalanan Ubay bin Khalaf dia mati karena menderita sakit di di lehernya, membawa mati. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan ini ayat fi jawabihi, yakni amma ya'lam hadzal kafir, apakah nih orang kafir enggak paham anna khalaqnahu min qatrati ma'in, aku jadikan dia dari tetesan air, dari air mani. Tsumma yukhasimu, kemudian dia malah berdebat, nantangin Nabi Muhammad. Wa daraba lana masalan, bahkan berani bawa-bawa tulang. Kan kurang ajar banget tuh, berani bawa-bawa tulang. Ai amron ajabian, ajiban, amron ajiban, dia bawa masalah. Dipikirkan ajib nih, mana mungkin tulang udah rapuh bakal jadi orang lagi. Ya, dia lupa minha khalaqnakum, ya, wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia lupa dari tanah kembali ke tanah, keluar lagi dari tanah. Itu kan bacaan luar biasa tuh. Lagi kita baca tuh, ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Baca biar banyak. Kalau di dalam kitab tuh Bu, ya beberapa kitab tuh nanti tuh disebarin tuh di mayit yang meninggal. Mudah-mudahan tadi yang bisa ngebelain. Ya pegang dikit, diam aja. Ini gue bacain nih, gak usah begitu. Diam aja, udah terus sebar nih. Usap lagi bawah tuh sebarin tuh. Itu, ya itu salah satu yang bakal ngebelain orang yang meninggal. Kan kita nggak tahu, ikutin, jalanin aja yang baik-baik gitu ya. Ya, jangan bener baca. Ini mulung-mulung ruangan mah baca kagak ya. Wahia nafyul gudrah an ihya'il mauta. Lihat Ubay bin Khalaf maksudnya apa? Dia berani meniadakan ya kekuatan Allah daripada menghidupkan orang mati. Tuh. Tashbihan bi khalqihi, tashbihan bi khalqihi bi wasfihi bil ajzi amma ajazu, berani dia menyerupain ya bi khalqihi Allah sama ame makhluk. Kan berani, kurang ajar. Mayyuhil idhama wa hiya ramim. Jadi dia berani mentashbih dirinya ame Allah. Allah sih mah nggak bisa, tapi Allah siapa? Nah ini manusia kalau ngajinya di bawah pohon bacang begitu tuh ya, ngajinya nggak benar begitu tuh. Mana mungkin nggak masuk logika, orang udah mati bisa hidup lagi, tulang belulang bisa jadi orang lagi. Nah ini kan udah kurang ajar tuh. Tasbihan bi khalqihi bi wasfi bil ajzi amma ajazu wa nasiya khalqah, dia lupa kejadiannya, ya khalaqna iya wa qala may yulidhama wa hiya ramim baliyah wa hiya ramim baliyatun wa lam yaqul ramimah. Di sini enggak dikatakan ramimah, bal hiya ramim. Kenapa? Li'annahu ma'dulun an fa'ilah, ya karena ma'dul daripada ramim an fa'ilatin, wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilah fajihatu waznihi ka'annahu masrufun an ikhwanihi. Jadi boleh ya, harusnya kita bacanya ramiyatun gitu, tapi dibacanya ramim ya karena ma'dul ya. An ikhwanihi ka qaulihi ta'ala wa ma kanat ummuka bagian tuh.
Ya harusnya kan wa ma kana ummuka baghiyah, tapi baghiyan. Ya. Ya usqital ha'u, haknya dihilangin li annaha masrufah an baghiyah, tetap karena tasrufnya masrufnya itu baghiyah. Summa arada, ya summa arada Allah taala jawab qala li nabihi mujiban li aduhi. Kemudian Allah menjawab, qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yakni qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad li Ubay bin Khalaf, yuhyil idham alladhi khalaqaha fi ibtidaiha wa huwa alimun bi kulli khalqin wa huwal khaliqu alladhi khalaqa min qadrati ma'in suratan afala yaqdiru an yakhluqaha min at-turab li'anna al-musawwirin lam yusawwiru min al-ma'i. Karena tukang pahat, tukang patung enggak bisa mereka bikin dari air, walakin yusawwiruna min at-turab, tapi mereka bikin dari tanah lempung. Tahu tanah lempung? Tuh, bikin celengan, ini kan bikin dari tanah apa itu? Tuh, dari tanah, dari air bisa nggak? Tuh, makanya Allah pengen ini dibikin dari air gitu. Tuh, ya kalau bikin kendi dari apa? Nah, iya, itu bikin tepet ya. Itu bikinnya dari tanah semua ini. Kalau dia hebat bikin dari air. Nih, dari air nih. Bikin kue bisa nggak dari air? Nggak bisa. Bikin dari air nggak mampu ya. Makanya Allah katakan di situ afala yang dirayahkan tarawatin wa huwa qadirun ala kulli syai'. Allah mampu. Alladzi ja'ala min asy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Inti lihat dari pohon akhdar yang warna hijau itu Allah bikin api, fa idza antum minhu tuqidun kal marah wal ghifar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma syajaratani fil bariyah yuqalu al-marah wal ukhar al-affar faman arada an yuqida an-nar qata'a ghasnain. Tuh siapa yang mau nyari api maka dia ambil tuh dua pohon itu, mithlul masluh wa huma akhdarani yaqturu minhal ma wa yastahiqul marah 'alal ghifar wa takhruju minhun nar. Intinya dari dua pohon itu digesek-gesek bisa mengeluarkan api biiznillah taala. Wa minhu taqdahuna wa tuqiduna ay min kasyajarah yaqulur rabbu yaqulul arab fi kulli syajarah fi kulli sajarin nar. Ya wa illa lam yaqtad manhul marah wal ifar. Wa qala al hukama fi kulli syajar narun illa al inab faman yaqdir ay yajma'al ma' wan nar fi kulli wahidin fa huwa qadirun. Siapa yang bisa menyatukan air tapi ada api kecuali Allah. Oke, jangan bingung, kadang-kadang ada di satu lembah itu ada api juga, ada gas juga. Siapa yang bisa nyatuin? Hanya Allah. Pohonan biasanya kan adanya cuman air, tapi di sini mengandung api. Tuh, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli wahidin fa huwa qadirun 'ala yuhyil mauta. Tsumma dzakara Allah ta'ala ma huwa a'zam minhu ay min khalqil insan. Fa qala awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum wa huwal khallaq. Yaqra Ya'qub yaqdiru bil ya dengan huruf ya alal fi'il ay qala bala wa huwa qadirun 'ala dzalika wa yakhluqu kama khalaq. Al-alim bi jami'i ma khalaqa wa man li jami' ma khalaqa wa man yaqdiru ala yakhluqa as-samawati wal ard afala yaqdiru an yakhluqa insanan ba'da matihi fa huwa qadirun ala kulli syai'in. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun ay idza arada an yakhluqa syai'an yani idza arada Allah an yukhrija syai'an min al-adam ila al-wujud la yahtaju ila alatin wa fikrin wa muawanatin bal yaqulu lidzalika syai'un fayakun fi sa'atin bila tawaqquf fal muradu min lafzikun makna al-ibda wa dzukira fi tafsir at-taysir laisa al-muradu minhu kalimatakun bal sur'ata infazi amrillahi ta'ala fi taqwinil asya' ala wajhil isra alladhi la yumkinu takallum bih. Wa qala ba'dul akabir kalimatukun adatullah hatta yasma'al malaikatu wa ya'lamuna anna Allah ta'ala yuridu an yakhluqa syai'an fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in. Falabdu subhana imma kalimatut tanzih wa imma kalimatut ta'ajjubi wal malakutu bi ma'nal mulki kama
annar rahmut bimakna rahmah. Famaknahu annal malakut wasultanatu lahu wasultanata lahu la li ghairihi yaumal qiyamah kulluhum yarji'una ila Allah ta'ala wa bi a'malihim yakhiruna wa bi a'malihim yujzauna in kana khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun wa ilaihi turja'un. Hadza wa'dun lis-salihin wa wa'idun liz-zalimin wal 'asin. Wa ruya anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala iqra'u ala mautakum surata Yasin. Terakhir pesan Nabi Muhammad, bacalah buat orang-orang yang meninggal dengan surah Yasin. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yaqulul fakir lillahi ta'ala ra'isul jati tasbih alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa minal hammi rusydah. Amma ba'du faqad tamma bi aunillahi rabbil alamin tabul kitabi tafsir surah Yasin ya liman jazal fadilah wa siyadah asy-syekh Hamami Zada. Ya, kita baca Fatihah, ya tahlil sedikit, mudah-mudahan dapat barokah daripada pengarang kitab ya. Jadi nih hari ini memang kita kejar nih ya. Kita kejar Ustaz biar hatam nih. Udah kita ngepot aja kita baca deh ya. Insyaallah mudah-mudahan dapat barokahnya ya. Kami puji dengan biar hatam Ustaz gitu ya. Hatam lebih ya ampun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله
قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الذي يوسوس فيه بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد تقبل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن عن العظيم وما هللنا وما صبحنا استغفرنا وصلينا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نهديها نقدمها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكافة أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي عباده ومن مشارق العظيم مغاربها وخصوصا يا رب أوصل صوب ذلك يا رب إلى روحي صاحب الكتاب تبتر سورة ياسين الإمام حمام زادة أوصل اللهم صوب ذلك منا إليه واجعله نورا يسوى على بين يديه اللهم أدخل في قبره الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان وانقله من ضيق اللحود إلى جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعليه وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة واستر لنا واغفر ربي والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي أجمع فضلا وجودا ممنونا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا عظام كل سوء صلى وسلم ربي عليه التلبي عليه وصحبه عدد التأسيس والحمد لله في البدء والثناء على نعم الله الحمد لله وعلى بركة الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عز وجل